So, good morning, ma'am. Good morning, classmates. So, our topic for today's video is about violence against women, or VAW. So, my objective is to understand what violence against women, or VAW, is, to know the different types of violence. Third is to understand its effects on women, and the last one is to learn how to prevent violence. So, violence against women, or VAW, is a serious problem that affects many women around the world. It includes harmful actions that cause pain, fear, or suffering. Learning about the VAW helps us understand how to protect women and promote respect in our communities. So, understanding VAW. Violence against women refers to any acts that harms a woman physically, emotionally, sexually, and economically. It can happen at home, in school, at work, or in public places. Laws like the Republic Act of 9562 are created to protect women and their children from abuse. So, ang kanang violence against women is kanang nag-refers na siya sa kanang like mga act nga kanang maka-harm sa women physically, emotionally, sexually, o economically. So, ang kaning violence is kanang mahitabo ni siya sa kanang pwede ni siya mahitabo sa kanang sa balay, sa school, or sa trabaho, or kanang sa public places. Then naay makatabang nga law para sa kanang ing-ani nga kanang mga cases. Muni ang law nga kanang Republic Act of 9262 para makatabang sa kanang para makaprotect sa mga women o kanang sa ilahapong mga anak from abuse. So next is muna siyang mga types of violence. So ang naara nako diri is kanang upat ra akong gikuan pero napanidaghan pero kanira akong gibutang. So first is physical violence, meaning hurting the body. Second is emotional violence, causing fear, stress, or sadness through words or actions. Third is sexual violence, forcing unwanted sexual acts. Then the last one is economic violence, or concerning money or resources. So ang kaning physical violence, so kay ba naman tanaw no unsa nang physical mo ni ang example sa kanang physical is kanang panununtok, kanang pagsumbag, pagsampal, pagsipa, pagtulak, pagsakal, pagbato sa mga bagay, o kanang paggamit og mga weapons nga makasakit. Then second is ang emotional violence, may siya ang kanang pananakit sa kanang like ang pananakit through through emotion, like kanang para salty, like kanang pagmumura, like pagsigaw, pagbabanta, like kanang imo siyang ipakauwawan sa kanang sa harap sa kadaghanan. Then imo siyang sisihon, pirmi nimo siya sisihon. Then mao to muna ang emotional violence. Then the third one is sexual violence. Muna siya ang kanang like kanang imong pagpilit sa usa ka tawo, or sa usa ka tawo nga kanang maghimo og kanang mga like mga sexual nga mga gawain nga kanang dili niya gusto, like kanang for example kanang pag-rape, kanang hindi ka nais na paghipo, kanang sexual na panghihipo. Then kana po pagpilit og tanaw og mga porn nga video or picture. Then kana pong kanang pagsulti og mga bastos nga mga kanang words, like inappropriate nga mga words. Then mo na ang kanang sexual violence. Then the last one is economic violence. This mo na siya ang kuan kanang like bawalin nimo og trabaho, bawalan nimo og pag-eskwela, then pag kanang kuhaan og sweldo na
pagtanggi mabigay ng pera para sa pagkain at mga anak, then pagtago pud og kanang mga information sa kanang money o kanang pagsira pud sa credit. So muna ang kanang economic violence. So next is effects on women. Wow can have serious effects on women. It can cause physical injuries, emotional pain, stress, and fear. It can also affect a woman's confidence, mental health, and daily life. In some cases, it can also impact her family and community. So, ang kanidang effects sa women, ang violence dai kay kanang grabe kag effects sa women kay pwede na siya kanang mag-cause ni siya serious harm against women's body, like kanang first atong physical violence nga nana siya mga pasapasa may ana, then magkakuan pud siya kanang sa emotion pud, maka-lead siya kuan stress, fear, and low confidence na maka-affect sa iyang health. So kani kung ma-stress na ito or ma-depress is kanang maka-lead ni siya og kanang death kay stress naman ang usa ka tawo, then wala man siya kay baw kung unsa iya buhaton. So mo to magpakamatay na lang siya kay wala siya kay baw sa iyang buhaton. So, next is prevention of violence. Violence can be prevented by promoting respect, equality, and kindness. People should be educated about women's rights and speak up against abuse. Supporting victims and reporting violence to authorities are also important steps in preventing vow. So, para maka-prevent sa violence is kanang mag-promote og kanang respect, equality, and kindness. Then mostly kanang dapat guys kanang educate og mga people nga educating people about women's rights, then mo speak up ka against abuse nya, mo support ka sa mga victims, and kanang i-report po ni mga cases to the proper authorities. So in conclusion, violence against women is a problem that everyone should help stop. By understanding what it is, knowing its types and effects, and learning how to prevent it, we can create a safer and respectful society for all. Then nanakay pang habo lang is mo ni siyang kanang call to action is kanang if you stay silent, violence continues. Speak up, stand strong, and protect every woman's right to live without fear. So Marato, thank you.